ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡେ ତୁ ବସି ଅଛୁ, ନା ତୋର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ। ବିପଦେ ଆପଦେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖୁ, ସଦା ସୁଖେ ରହିଥାନ୍ତି ତତେ ଆଶ୍ରା କରି ତୋ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଲେଜ ଭିଜନ ଟିଭି। ମୋ ଗାଁ ସବୁଠୁ ଗାଁଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର। परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोग। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन कहिले, हे कृष्ण, आपण कर्म मानकर सन्यास को प्रशंसा करुछन्ति, पुणी कर्म जोगर मध्य प्रशंसा करुछन्ति। एही दुईटी मध्यरु जेउटी मो पई सुनिश्चित रूपे कल्याणकर साधना हेबो ताहा कुहन्तु। श्री भगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरबुभौ तयस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान कहिले, कर्म सन्यास और कर्मयोग ए उभय परम कल्याणकर, किंतु एही दुईटी मध्यरु भी कर्म सन्यास अपेक्षा साधनारे सुगम होइथिबारु कर्मयोग श्रेष्ठ। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी जो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जेउ पुरुष काहाठारे द्वेष रखन्ति नाही कि किछि आकांक्षा करन्ति नाही, सेही कर्मयोगी नित्य सन्यासी बोला जिबार योग्य। कारण राग द्वेषादि द्वन्द्वरु रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधनरु मुक्त होई जांती। सांख्य योगौ पृथक् बाणाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यो गुभयोर्विन्दते फलम्। उपरोक्त सन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोके पृथक पृथक फलदाता बोली कहन्ति, किंतु पंडित माने सेपरि कहन्ति नाही। कारण सेही दुईटी मध्यरु कौनसी गोटी करे भी सम्यक भावरे अवस्थित होइथिबा पुरुष उभयर फलरूपक परमात्मा को पाई जाती। यच्छङ्खैः प्राप्यते स्थानं तच्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगी मानक द्वारा जो परम धाम प्राप्त करा जाए, कर्मयोगी मानक द्वारा मध्य सेही परम धाम प्राप्त करा जाए। तेणु जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग फल रूपरे एक बोली देखती, से ही यथार्थ देखती। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्त मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। किंतु हे अर्जुन, कर्मयोग बिना सन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा हेउथिबा
सकल कर्मरे कर्तापण त्याग करिपारिबा कठिन एवं भगवत स्वरूप मनन करुथिबा कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही पाई जाती। योगयुक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्पनपि न लिप्यते। जाहांको मन निज बसरे थाए जे जितेन्द्रिय और जाहांको अंतःकरण विशुद्ध एवं सकल प्राणींकर आत्मरूप परमात्मा ही जाहांकर आत्मा से ही कर्मयोगी कर्म करुथिले मध्य कर्मरे लिप्त हुअन्ति नाही। नैव किंचित् करोमीति युक्त मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघन्नसन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलापन् विसृजन् गृह्णन् योनि सन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणान्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्त्वज्ञ सांख्ययोगी देखुथाई शुणुथाई छुथाई सुंघुथाई खाउथाई चाल बुल करुथाई शोउथाई श्वासक्रिया करुथाई कथा कहुथाई त्याग करुथाई ग्रहण करुथाई तथा आखि खोलुथाई बुझुथाई इत्यादि सबु करुथाई भी इंद्रिय माने ही निज निज अर्थरे प्रवर्तित हेउछन्ति जानी मु किछि भी करुनाही बोली भाबिबा उचित। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगं त्यक्ता करोति जः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। जेउ पुरुष सकल कर्म परमात्मांक ठारे अर्पण करिदेई ओ आसक्ति त्यागपूर्वक कर्म करती पद्मपत्र जेपरी जल द्वारा लिप्त हुए नहीं सेही पुरुष सेपरी पापरे लिप्त हुअन्ति नहीं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी माने ममत्व बुद्धि रहित होइथिबा केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति त्याग करी अंतःकरण शुद्धि निमंते कर्म करन्ति। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मफल त्याग करी भगवत प्राप्ति रूपक शांति लाभ करती एवं सकाम पुरुष कामनार प्रेरणा रे फलासक्त होई बंधन रे पड़े। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अंतःकरण को बसरे रखी सांख्य योग आचरण करुथुबा पुरुष किछि न करी ओ न कराई ही नवद्वार विशिष्ट शरीर रूपक पुररे मन द्वारा सकल कर्म त्याग करिदेई सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप सुखपूर्वक अवस्थान करती। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य मानकर कर्तापण कर्म किंबा कर्म फलर संयोग रचना करती नहीं
କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସବୁକିଛି କରେ। ନାଦତେ କସ୍ୟଚିତ୍ ତାପମ୍ ନା ଚୈବ ସୁକୃତଂ ବିଭୁଃ ଅଜ୍ଞାନେନାବୃତଂ ଜ୍ଞାନଂ ତେନ ମୁହ୍ୟନ୍ତେ ଜନ୍ତବଃ। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମେଶ୍ୱର କାହାରି ପାପ କର୍ମ କି କାହାରି ଶୁଭ କର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନେନ ତୁ ତଦଜ୍ଞାନଂ ଯେଷାଂ ନାସିତମାପ୍ତନଃ ତେଷାମାଦିତ୍ୟବତ୍ ଜ୍ଞାନଂ ପ୍ରକାଶୟତି ତପ୍ତରମ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେହି ଅଜ୍ଞାନକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦିଏ। ତଦ୍ବୁଦ୍ଧୟସ୍ତଦାତ୍ମାନଃ ସ୍ତନ୍ନିଷ୍ଠାस्तत्परायणाः ଗଚ୍ଛन्ତ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତିଂ ଜ୍ଞାନନିଧୃତକଲ୍ମଷାଃ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ତଦ୍ରୂପ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତଦ୍ରୂପ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ଏକ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେହି ତତ୍ପରାୟଣ ପୁରୁଷମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପାପ ରହିତ ହୋଇ ଅପୁନରାବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗବିହସ୍ତିନି ଶୂନି ଚୈବ ସ୍ୱପାକେ ଚ ପଣ୍ଡିତାଃ ସମଦର୍ଶିନଃ। ସେହି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ଓ ବିନୟ ଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରେ ତଥା ଗୋ, ହସ୍ତି, କୁକୁର ଏବଂ ଚାଣ୍ଡାଳ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମଦର୍ଶୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇହୈବ ତର୍ଜିତଃ ସର୍ଗୋ ଯେଷାଂ ସାମ୍ୟେ ସ୍ଥିତଂ ମନଃ ନିର୍ଦୋଷଂ हि ସମଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମାଦ୍ ବ୍ରହ୍ମଣି ତେ ସ୍ଥିତାଃ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ସମଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସମଗ୍ର ସଂସାର ବିଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମା ନିର୍ଦୋଷ ଓ ସମ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମାରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। न प्रहृष्यत् प्रियं प्राप्य नोत्पीजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ପାଇଗଲେ ହର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଅପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଆସିଗଲେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ସଂଶୟ ରହିତ ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା ପୁରୁଷ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାରେ ଏକି ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶେ ସ୍ୱଶକ୍ତାତ୍ମା ବିନ୍ଦତ୍ୟାତ୍ମନି ଯତ୍ସୁଖଂ ସ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତାତ୍ମା ସୁଖମକ୍ଷୟମଶ୍ନୁତେ। ବାହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନାସକ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ଜନିତ ସାତ୍ୱିକ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରୂପକ ଯୋଗରେ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷ ଅକ୍ଷୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।
जेहि संस्पर्शजा भोगा दुःख जोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रामते बोधः। इंद्रिय तथा विषय मानक संजोगरु जेउ भोग सबु उत्पन्न हुए से सबु विषयी पुरुष मानंकु सुख रूप प्रतीत हेउथिले भी दुखर ही कारण अटे तथा आदि अंत विशिष्ट अर्थात अनित्य अटे। हे अर्जुन, तेणु बुद्धिमान विवेकी पुरुष सेथिरे रत हुअन्ति नाही। शक्नोति हैव जाः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। जेउ साधक एही मनुष्य शरीर नाश होइजिबा पूर्वरु ही काम क्रोधरु उत्पन्न हेउथिबा वेग सहिजिबाकु समर्थ होई जांती, सेही साधक पुरुष जोगी से सुखी। जो अंतः सुख अंतरारामस्तथान्त ज्योतिरेव जः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूत अधिगच्छति। जेउ पुरुष ब्रह्म भिन्न अन्य किछि नाही बोली निश्चय करी अंतरात्मा रे ही सुख लाभ करती, आत्मारे रमण करती, आत्मारे ही ज्ञान अनुभव करती, सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा सहित एक ही भाव प्राप्त से ही सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त हुअन्ति। लाभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीण कर्मसाः छिन्न द्वेधा जतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। जेउ मानकर सकल पाप नष्ट हो जाइछि, जेउ मानकर सकल संचय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो जाइछि, जेउ माने सकल प्राणी हितरे रत एवं जेउ मानकर विजित मन निश्चल भावरे परमात्मारे अवस्थित सेही ब्रह्मवेता पुरुष माने शांत ब्रह्म को प्राप्त हुअन्ति। काम क्रोध विजुक्तानां जातिनां जातर्चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध रहित विजित चित्त एवं परम ब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार करिथिबा ज्ञानी पुरुष मानक पई सकल दिगरे शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण रूपे रहिथान्ति। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ जतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो जः सदा मुक्त एव सः। बाह्य विषय भोग चिंतन न करी से सबुकु बाहरे ही त्याग करिदे एवं नेत्रर दृष्टि भ्रूद्वयर मध्यवर्ती स्थान रे निबद्ध करी नासिका द्वयर अभ्यंतर रे विचरण करुथिबा प्राण ओ अपान पायकु समगति कराई जो मोक्ष परायण मुनि मन बुद्धि ओ इंद्रिय मानकु संयत करिथांती, इच्छा भय ओ क्रोधरु रहित होइथिबा सेहि मुनि सर्वदा मुक्त ही अटंती। भोक्तारं यज्ञ तपसं सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मं शान्तिमुच्यते। मोर भक्त
ମୋତେ ସକଳ ଯଜ୍ଞର ଓ ତପର ଭୋକ୍ତା ସମସ୍ତ ଲୋକର ଈଶ୍ୱରମାନଙ୍କର ବି ଈଶ୍ୱର ତଥା ସକଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁହୃଦ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥରହିତ ଦୟାଳୁ ଓ ପ୍ରେମୀ ବୋଲି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିପାରି ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁ ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद ଏହି ଭିଡିଓଟି ଦେଖି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଥିବାରୁ। ଭିଲେଜ ଭିଜନ ଟିଭି ମୋ ଗାଁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର। ଗାଁ ଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର।